नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज हूँ मार्च 19 तारिख बुधवार। आज दिनर 20टी प्रमुख खबर गुड़ी को जानवा चाहूले भिडटी को शेष पर्यंत देखंतु एवं भिडटी भल लगे लाइक शेयर मध्य करदेवे। प्रत्येक दिन ये ताजा खबर गुड़ी को जानवा चाहूले चैनल टी को सब्सक्राइब कर पाखर थिबा ऑल बेल नोटिफिकेशन आइकन टी को दबाई दियंतु एवं भिडटी आपण केउ जिल्लार देखुछंती कमेंट माध्यम रे जणांतु। तबे आसंतु नजर पकेइबा आजिर संपूर्ण खबर परे। आसुछि काल बैशाखी, एहार प्रभाव रे राज्य रे कमिबो ताती, आश्वस्त हेबे राज्यवासी। गुरुवार बलय संगकु ट्राप लाइन प्रभाव रे आसंता 20 रु 26 तारिख पर्यंत राज्यर विभिन्न जिल्ला रे घड़घड़ी सह वर्षा हेबार संभावना रहिछि। एनेई पाणीपाग विभाग पक्षरु सूचना दिया जाइछि। पाणीपाग विभाग मुताबक 20 रु 22 तारिख जाए काल बैशाखीर अधिक प्रभाव देखिबाकू मिलिबो, जहा उत्तप्त वायुमंडल स्पर्श रे आसिबा परे झड़ पवन संगकू वर्षा कराइबो। एहासह उपरी भागरे निम्न चापरेखार उपरिस्थ काल बैशाखी पई अत्यंत अनुकूल हेबो। फलरे 19 रे सुंदरगढ़, केन्दुझर, ढेंकानाल, जाजपुर, भद्रक, बालेश्वर, मयूरभंज रे झड़ पवन सह वर्षा संभावना नहीं येलो वार्निंग पाणीपाग विभाग जारी करिछि। परवर्ती खबर मंगलवार स्थानीय कृषि शिक्षा सदन ठारे आयोजित नियुक्ति मेला जोगदे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी समुदाय 5टी विभागर 812 जन नवनियुक्त माननकु नियुक्ति पत्र प्रदान करने सह परामर्श देई सेमानंको कार्यदक्षता सामर्थ्य उपरे आस्था प्रकट करिसेंती। मंगलवार स्वास्थ्य विभाग आयुष निर्देशालय 442 जन आयुष असिस्टेंट, कृषि विभाग रे 65 जन मृत्तिका संरक्षण कर्मचारी एवं 33 जन सहकारी उद्यान कृषि अधिकारी, शक्ति विभाग रे 48 जन मैनेजमेंट ट्रेनिंग, जल संपद विभाग रे 12 जन कनिष्ठ सहायक और 14 जन अमीन एवं इस्पात और खनि विभाग रे 189 जन कनिष्ठ खनि अधिकारी और 9 जन कनिष्ठ सहायकों को नियुक्ति पत्र प्रदान करा जाइछि। परवर्ती खबर पंचायत राज मंत्री बड़ बयान एणिकी पानीय जल प्रकल्प काम ठिका कंपानी विलंब कले नियाजिबो कार्यानुष्ठान, संगे संगे हेबो एफआईआर। राज्य रे चलिथिबा मेगा पानीय जल प्रकल्प को नहीं गृह रे उद्वेग प्रकाश पाइछि। प्रकल्प धीमा गति रे चलुथिबा कही केबे प्रति घर को पाइप जगे पानी पहुंचिबो बोली प्रश्न करथिले बीजेडी विधायक रमेश बेहेरा। उत्तर रे पानीय जल समस्या को नहीं उद्वेग प्रकाश करने सह धीमा हेबार कारण कही पूर्व सरकार को टार्गेट करिसेंती पंचायत राज मंत्री। जो माने चुक्ति स्वाक्षर करथिले नुआ सरकार आसिया परे एहार समय सीमा पळाइथिला। घटना जानिया परे सरकार फाइन करिसेंती। एबे 7 दिन भितरे कंपानी मुख्यों को डका होइछि। ठीक समय काम न कले कंपानी को ब्लैक लिस्ट करा जिवो बोली मंत्री कहिसेंती। यासह मंत्री आहुरी मध्य कहिसेंती पूर्वरु पाइप थिला पानी नथिला, एबे प्रति घरे पानी नहेले काम समाप्त होइछि बोली धरा जिवो नाही। काम धीमा विषय रे विभाग अवगत अछि। मार्च सुधा 72 प्रकल्प हेबार थिला किंतु 52 प्रकल्प काम सरिछि। जून सुधा 72 प्रोजेक्टर काम सरिबो। सेहीपरि 2025 सुधा 40 प्रोजेक्ट हेबो। खाली एतिकी नुहे बरं पहाड़िया अंचल रे केमिति पानी लोकंक पाखरे पहुंचिबो से नहीं सरकार निष्पत्ति नैछंती बोली कहिसंती मंत्री। परवर्ती खबर राज्य रे हेबनी विद्युत काट, गृह रे नहीं उत्तर रखिछंती मंत्री। कहिसंती आम सरकार रे विद्युत काट बिल्कुल नाही। जदि कौनसी संस्था ऑफिसर विद्युत काट करिवे तेबे तुरंत नियाजिबो कार्यानुष्ठान। गोटे पटे मंत्री कहउछंती राज्य रे बिजुली काट हेबो नाही, हेले ग्राउंड रे किंतु चित्र भिन्न। परवर्ती खबर भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर संजय मल्होत्रा बैंक गुड़ी को कहिसंती जे ग्राहकों को केवाईसी डॉक्यूमेंट पाई बारंबार फोन न करंतु। आरबीआई गवर्नर कहिसंती जे थोरे ग्राहक आर्थिक संस्था को डॉक्यूमेंट देवा परे आमे सही डॉक्यूमेंट को हासिल करिया पई तांको उपरे प्रेशर न पकाइबा आवश्यक। आरबीआई अम्बड्समैन रो वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करी गवर्नर संजय मल्होत्रा स्पष्ट करिसंती जे ग्राहक कौनसी आर्थिक नियामक तदारखकारी संस्था को थोरे डॉक्यूमेंट दाखल करिपारे, सेमानंको पाखरे पहुंचिबा संभव होइथाय। एथिसह बारंबार अनुरोध करी ग्राहक माननकु असुविधा रे न पकेबाकू संजय मल्होत्रा अनुरोध करिसेंती। परवर्ती खबर राष्ट्रपति रेभेन्सा गस्त कार्यक्रम बातिल।
एथिसह स्थगित रहिला रेभेन्सा समावर्तन उत्सव। रेभेन्सा विश्वविद्यालयर समावर्तन उत्सव रे जोग देइथान्ते राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आसंता 25 तारिख रे समावर्तन उत्सव हेबाकू जाउथिला। याक नै विश्वविद्यालय कर्तृपक्ष तरफरु प्रस्तुति युद्धकालीन भित्तिरे चलिथिला, किंतु केउ कारण पई राष्ट्रपतिंको रेभेन्सा गस्त कार्यक्रम बातिल हेला तार कारण जणा पड़ी नाही। परवर्ती खबर विधानसभा बीजेपी विधायक सिद्धांत महापात्रଙ୍କ प्रश्नर उत्तर रखिले मंत्री रवि नारायण नायक। बौद्ध सुवर्णपुर बलांगीर दे जाउथिबा महानदी अववाहिकार पानी कमुची बोली गृह स्वीकार कले पंचायतराज मंत्री रवि नायक। उदयपुर रे होइथिबा जल संपद मंत्री बैठक रे ओडिशार मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ जल संपद मंत्री और कमिशनर उपस्थित रही आलोचना करिसेंती। मुख्यमंत्री महानदी अववाहिकार 7टी बैरेज करबाकू निष्पत्ति नै छंती। सेपरी पुरी जिल्ला दे जाउथबा दया नदी रो भी पानी कमुथबा नै पंचायतराज मंत्री स्वीकार करिसेंती। परवर्ती खबर प्रथम श्रेणी नाम लेखा नै बयस द्वंद्व दूर करिछि शिक्षा विभाग। प्रथम श्रेणी नाम लेखा पई पिलांको बयस 6 किंबा तदुर्ध्व हेबा आवश्यक। 2025-26 शिक्षा वर्षरु नियम कार्यकारी नै सरकारଙ୍କ पक्षरु निर्देश दिया जाइछि। जातीय शिक्षा नीति 2020 आधार रे नियम लागू पाई निष्पत्ति निया जाइछि। 6 वर्ष बयस गणना नै मध्य विभाग पक्षरु स्पष्टीकरण रखा जाइछि। मार्च 31 परिवर्ते सेप्टेम्बर 1 तारिख को बयस सीमा धार्य करा जिवो। परवर्ती खबर त्रिशूलिया नुहे बरं कटक पर्यंत गड़िबो मेट्रो। एनेई सूचना देइछन्ती नगर उन्नयन मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। पूर्व सरकार जो मेट्रोर परिकल्पना करथिले त्रिशूलिया पर्यंत ताहार कार्यक्षम नहीं सूचना देइछन्ती नगर उन्नयन मंत्री। टेक्निकल लोकंकु नै एक उच्चस्तरीय कमिटी गठन करा जाइछि एवं एही कमिटी सर्वे मध्य करिछि। खूब शीघ्र यहाकू कार्यकारी करा जिवो। केउठू केउ पर्यंत गले एही प्रकल्प कार्यक्षम हेबो से नै कमिटी तर्जमा करुछि। परवर्ती खबर बीजेडी नेता राजा चक्रंकु रिमांड रे नेबाकू आवेदन कला क्राइम ब्रांच रो ईओडब्ल्यू। 5 दिन रिमांड रे नेबा पई ईओडब्ल्यू कोर्ट रे आवेदन करिछि। रिमांड रे आनी ईओडब्ल्यू अधिक पचरउचर करिवो। गंधमार्दन लोडिंग एजेंसी कोऑपरेटिव सोसाइटी रो दुर्नीति मामला रे गिरफ होई बालेश्वर जेल रे अछंती राजा चक्र। गत 13 तारिख रे राजा चक्रंकु गिरफ करिथिला ईओडब्ल्यू। परवर्ती खबर बहुचर्चित नवदास हत्या मामला। तदंत लगी नवदासंको झारसुगुड़ा स्थित सरबाहाल बासभवन रे क्राइम ब्रांच रो 2 जणिया टीम नुआ तदंत अधिकारी एवं जणे महिला अधिकारी नवंको घरे पहुंचीथिले। पुओ विशाल दास, झीओ दीपाली दास एवं स्त्री मिनतींकर बयान रेकर्ड करा जिवो बोली सूचना देइछन्ती। नवदास हत्या मामला रे क्राइम ब्रांच तदंत शेष करी चार्जशीट दाखल करि सारिछि। मामला एबे विचाराधीन थिबा बेले 30 जनक साक्ष्य ग्रहण शेष हेलानी। जदि एही मामला रे कोनोसी अधिक तथ्य मिले तेबे से नै तदंत करी एडिशनल चार्जशीट दाखल करिबाकू क्राइम ब्रांच को दायित्व दिया जाइथिला। परवर्ती खबर पंचभूत रे विलीन हेले पूर्वतन केंद्र मंत्री स्वर्गत डाक्तर देवेंद्र प्रधान। पुरी स्वर्गद्वार रे संपूर्ण राष्ट्रीय मर्यादार सह शेषकृत्य संपन्न। मुखाग्नि देले पुओ तथा केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। अंतिम दर्शन करिथिले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, जगगुरु रामदेव बाबा, पुरी सांसद संबित पात्र, बहु वरिष्ठ नेता। परवर्ती खबर भारतीय वंशोद्भव महाकाशचारी सुनीता विलियम्स प्राय 9 मास परे पृथ्वी को फेरुछंती। पृथ्वी को फेरिया पई से आईएस रु बाहरी आछंती। मंगलवार सकाळ 10:30 रे से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन रु उड़ाण भरिछंती। स्पेस क्राफ्ट स्पेस एक्स ड्रैगन बुधवार सकाळ 3:27 रे लैंड करिवो। सारा दुनिया सुनीता विलियम्स सुरक्षित प्रत्यावर्तन पई प्रार्थना करुछंती। महाकाश रे असामान्य परिस्थिति रे एते समय रही फेरिबा परे तांको अनुभव पूरा दुनिया जानिबाकू चाहिबो। एहारि भितरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुनीतांको पई एक पत्र लिखिछंती। एसो तांको भारत आसिया पई आमंत्रण करिछंती। परवर्ती खबर ग्राहकंकु निज आड़कू आकृष्ट करिबाकू समय समय रे नुआ नुआ रिचार्ज प्लान लॉन्च करुछंती जियो एवं एयरटेल। एबे पुणी ग्राहकंकु सुहाइला भली एक रिचार्ज प्लान आनिछि एयरटेल। मात्र 500 टंकारे मोबाइल कॉलिंग इंटरनेट सर्फिंग सह मिलिबो डीटीएच सर्विस रो मजा। परवर्ती खबर पाकिस्तान रो सीमा हायदर जी पबजी खेलुथिबा समय रे भारत रो सचिन मीना को प्रेम रे पड़ी जाइथिले।
ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନରେ ଥିବା ନିଜ ପରିବାରକୁ ଛାଡ଼ି ଭାରତ ଆସି ସଚିନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଏବେ ସୀମା ହାଇଦର ଏବଂ ସଚିନ ମୀନାଙ୍କ ଘରେ ହସ ଫୁଟିଛି। ଏବେ ଦୁହେଁ ଶିଶୁ କନ୍ୟାଙ୍କ ବାପା ମା ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଏହା ସଚିନ ମୀନା ଏବଂ ସୀମା ହାଇଦରଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଝିଅ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସୀମା ହାଇଦରଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କଠାରୁ 4ଟି ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଘଟଣାଟି ହେଉଛି ପଞ୍ଜାବ ମୋହାଲିର। ଏଠାରେ ନଗର ନିଗମର ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ମାଂସ ଦୋକାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ପାଖାପାଖି 60 କିଲୋ ଦୁର୍ଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ଫ୍ରୋଜନ ଚିକେନ ଜବତ କରିଥିଲା। ପୋକ ସାଲୁବାଲୁ ଚିକେନକୁ ମାଟି ତଳେ ପୋତି ଟିମ୍ ଏସବୁ ଦୋକାନର ଚାଲାଣ ମଧ୍ୟ କାଟିଥିଲା। ଏସବୁ ଦୋକାନର ଚାଲାଣ ମଧ୍ୟ ସିଲ୍ କରିଥିଲା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଖବର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ତାହା ଶୁଣିଲେ ବୋଧହୁଏ ଆପଣ ମୋମୋ ଖାଇବାକୁ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବେନି। ମୋମୋ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ଏହି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସମୟରେ ଫ୍ରିଜରୁ କୁକୁରର ମୁଣ୍ଡ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏକ ଖପୁରି ମିଳିଥିବାର ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଜୋରସୋରରେ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଲାଗିଛି। ମୋମୋଜ ଏବଂ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ରୋଲ ତିଆରି କରୁଥିବା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଉପରେ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କାମ ଜାରି ରହିଛି। ଖାଦ୍ୟରେ କୁକୁର ମାଂସର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା ନା ନାହିଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଚି ଯାଇଥିବା ମାଂସକୁ ପଶୁ ଚିକିତ୍ସା ବିଭାଗକୁ ପଠାଯାଇଛି। ଏହାସହ ମୋମୋଜ, ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ରୋଲ ଏବଂ ଚଟଣିର ନମୁନାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆମେରିକାର ଜାତୀୟ ଗୁଇନ୍ଦା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତୁଳସୀ ଗବାର୍ଡ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଭେଟଘାଟ। ସୋମବାର ଦିନ ଥିଲା ଭେଟଘାଟ ଆଲୋଚନା। ତେବେ ଏହି ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ବେଳେ ଉପହାର ଦିଆନିଆ ବି ଚାଲିଥିଲା। ମୋଦି ତୁଳସୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରୟାଗରାଜ ମହାକୁମ୍ଭରୁ ଆଣିଥିବା ଗଙ୍ଗା ଜଳ। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ତୁଳସୀ ଗବାର୍ଡଙ୍କୁ ଭାରତରେ ସ୍ୱାଗତ କରି ଖୁସି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓ ହସ ଉଡ଼ାଇଥିବା ବେଳେ ଭୟଭୀତ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏଭଳି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥାଏ ଯାହାକୁ ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ହୁଏ ନାହିଁ। ନିକଟରେ ଏଭଳି ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯାହା ଭୟଭୀତ ସହ ସଭିଙ୍କ ଧ୍ୟାନକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଛି। ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏକ ବିରାଟକାୟ ଅଜଗର ସାପ ମହିଳାଙ୍କୁ ଜୀଅନ୍ତା ଗିଳି ଦେଇଛି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏଠାରେ ଜଣେ ମହିଳା ଚାଷ କାମ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଅଜଗର ସାପଟି ମହିଳାଙ୍କୁ ଶିକାର କରିଛି। ମହିଳା ଜଣକ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ହେବ ଘରକୁ ନ ଫେରିବାରୁ ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ଅଜଗରକୁ ଦେଖି ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଲୋକେ ଅଜଗର ସାପ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ନେପାଳରେ ପୁଣି ଥରେ ଭୂକମ୍ପ ଝଟକା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ପଶ୍ଚିମ ନେପାଳରେ 4.3 ତୀବ୍ରତାର ଭୂମିକମ୍ପ ଝଟକା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ମାତ୍ର ଏଥିରେ ଧନଜୀବନ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ନେଇ କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ। ଏନ୍ସିଏସ୍ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସକାଳ ପ୍ରାୟ 6:33 କାଠମାଣ୍ଡୁରୁ 450 କିଲୋମିଟର ପଶ୍ଚିମରୁ ବଟୁଲା ସୈନ୍ୟରେ 4.3 ତୀବ୍ରତାରେ ଭୂମିକମ୍ପ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ 8ରେ ପଶ୍ଚିମ ନେପାଳର ବାଲୋଙ୍ଗ ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟ 4.1 ତୀବ୍ରତାର ଭୂମିକମ୍ପ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚାଉଳ ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇଥିବା ଏଚ୍ଏସ୍ସି ଗ୍ରୁପ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ନେଉଛନ୍ତି ଲାଞ୍ଚ। ଲାଇସେନ୍ସ ରିନ୍ୟୁଆଲ କରିବାକୁ ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଲକ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ବଳରାମ ଜେନା ଲାଞ୍ଚ ମାଗୁଥିବା ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ହୋଇଛି ଭାଇରାଲ। ଯାହାକୁ ନେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏପରିକି ଏହି ଲଞ୍ଚ କାରବାରରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଲକ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ବଣ୍ଟନ ଲାଇସେନ୍ସ ରିନ୍ୟୁଆଲ କରିବାକୁ ଯାଞ୍ଚ ନେଇଛନ୍ତି। ରିନ୍ୟୁଆଲ କରିବାକୁ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଛନ୍ତି। ଲାଞ୍ଚ ନଦେଲେ କାମ ହେଉନାହିଁ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଲାଇସେନ୍ସ ରିନ୍ୟୁଆଲ ପାଇଁ 3000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ତେବେ 500 ଟଙ୍କା କମ୍ ଥିବାରୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ପରେ ଆଣିଦେବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଡାକି ମୁଁ ଥାଏ ନଥାଏ ଇଏ ଆସିଲେ 500 ଟଙ୍କା ଫଟୋ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ସହ ତାଙ୍କୁ ଫସାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଉଟସୋର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ସମାନ କାମକୁ ସମାନ ଦରମା ଛଟେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ସହ ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ତୁରନ୍ତ ଲାଗୁ କରିବା ଦାବି ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରୀ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀ ମହାସଂଘ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପକ୍ଷରୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବା ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ଯଥାଶୀଘ୍ର ପୂରଣ ନ ହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ତୀବ୍ରତର କରାଯିବ।
ଏଥିସହିତ ଆସନ୍ତା 26 ତାରିଖରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୟର ପିଏମ୍ଜି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଗତକାଲିଠୁ ନିଜର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କଳା ବ୍ୟାଜ୍ ପରିଧାନ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜିର ଖବରଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।